27 ତାରିଖ ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ ରଜନୀ ଯେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ସେହି ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ନାଟକ ଦେଖିଲା ଭଳି ଶିଖିଲା ଭଳି ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଭଳି ନାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ହାଉସଫୁଲ ହେଇ ଚାଲିଥିବା ନାଟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିବା ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହଁ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହଁ Yandra poda Jatra podia viral natok you bothe bhagyare na Jatra Jagatara Durdanto Kranayaka Hoitari Ponda Waxon hero Jeto Rajadi coin Nolini Naika, Heroin Mamuni, Comedy King, Hunna Kelu, Matario Pinay Karibe. Vasanta Saho, Hadare Phoenix, Melody singer, Chhattisgarh, Om Kumar, Rajkumar, Jatra Batsa, Unar ko khalibo, Yandra podang, Terabis, Oho Sabo, Jatra Puria, Vasanta Sate, Rathamo Rajani, viral natok, bhagyare na hi-fi light, zabardast recording, hard touch melody, sound, Hawaii daba bhai, Soholo bokeibo, তারিখ শনিবার ঠারো 30 তারিখ পর্যন্ত কেন্দ্রাপড়া বেরাবিশ মহোৎসব যাত্রা পড়িয়া সুপার যাত্রা ময়দানে
27 তারিখ শনিবার প্রথম রজনী শুভারম্ভ রজনী প্রথম রজনীর নাটক সেই ভাইরাল নাটক তু বধে ভাগ্যরে না হো তু বধে ভাগ্যরে না হো एडवांस टिकट पाई जोगाजोग करंतु मोबाइल नंबर 9937954684 एवं 9937351799